second appreciation sa ato ang mga bata for the first quarter of the year. Yay! And then, another new, ano po, the children nga, anhigit sa sila dirian, no, nananghit daw sila tao. So, sige, kani siya, amo ang appreciation sa mga bata kay nag-memorize sila og memory verse. So, Genesis, sige, ready, go! Genesis 1:1 in the beginning, God created heaven and earth. Oh, go, paila-ila. Ako si RG Pidilis. Ikaw. Sige, ikaw mo ka mo bago. Ako si Andre Baksak. Very good. Ako si Steve Pidilis. Eh. Ako si JJ Baksak. Ito na to si, ano mo, ama to si Kuya. Dali Kuya, your name. Ako si Lawrence. Ako si James. Wow! Ang daki siya. Ato bang Okay, go, sunod, Proverbs, go. Ephesians. Ephesians 4. Be kind, go. Last, Psalms. 107. Sige, I will give each one of you the from the senior pastor of Living Word Church International, Alubihi chapter. This is the certificate for Bible verse memorization to Grisel D. Espalina. Yay! Israel D. Espalina. Yay! Lawrence Canete. Yay! John Reyes. Freya Lynn sa By the way, wala ang tulog ka bata si Rachel, si Riza o si Mimi kay nangaligo daw sila. Si Jeriver. Asa mo si si Jibit. Wala po si Messi na nanghid siya sa ako ganina pagpadulong dito kay dito sa ang mama. Si Jigger. Yay! Si Jennifer. Uy, step. Pat. Si Jennifer and last, Chris Hitler. Next Sunday, apil na sa si RJ si Sige, 1, 2, ready, smile! One, two, ready, smile! Smile! Again, smile. Ay, sa pangyayari na ilang mga pangalanan. Si Katong Dua, si Kwan. Oh, akong kuan. Thank you!